Okay, recall correctly the concept and framework of EIE lah. Mudah je. Kita nak faham konsep. It's not that tough. This course kita faham what is EIE, what are the framework, what are our roles. And then apply certain pedagogical approach correctly in desired entrepreneurial learning outcomes while designing Entrepreneurial Learning Canvas for a specific course. The first objective kita cover in the first 2 hours, and the next kita nak apply this dalam entrepreneurial before. Okay, alright. So we are going to explore new terms lah. Hope kita akan ada a lot more pedagogical approaches when we deal with our students, although it is not a business management related courses. Although it's an engineering courses, although it's a technology related, like SKTM boleh guna, so all other lecturers also boleh guna. Okay, so this is basically what the aims that we want to achieve for this course. So, before we proceed, why don't we answer 5 only questions, the pre-training questions. Is a must lah. This is an evaluation. Kalau dalam training punya framework, and the evaluation for this one is the bottom level one. Yang bawah sekali nak tengok understanding. Yang kedua, level yang kedua, actually to look into understanding. Boleh jawab? Kena dekat? Boleh? Okay. Sila pun tak boleh. Ada yang dah boleh? Boleh. Bagi ke mana biasa je? Bagi Okay, ada yang dah boleh, silakan. Kita bagi you all maybe 5 minit lama sangat. Takkan satu question 1 minit kan? Bagi 2 minit je. 2 minutes only. If you cannot, then you should move to the front. Tak payah malu-malu, Cik Syukri. Ke depan dan jawab soalan. Oh, the colour maybe colour dia kat sini. Okay. Are you done? Yes, all right. Okay, hopefully all of you have done answering all the 5 questions.
5 je, tak banyak pun. So hopefully later on, after we end the session, you can answer better lah. Alright. So before we start, why don't we do some ice breaking? Some ice breaking. So what I'm going to do is I would like you guys to introduce yourself, your name, your faculty, the subject maybe you're teaching, briefly only, maybe one person 30 seconds, so that we can, the more we know you guys, the better the session will be, and you guys can connect. Maybe some of you are not knowing others well. This is maybe the time for you to network. So what I would like you to do is you can just sit down while introducing yourself. To introduce your name again, your name, your faculty, the subject that you are teaching, and the motivation to come to this course. Boleh ke? Boleh? Tak ada pilihan kan? Mesti boleh. Alright. So, I will start. I nak panggil sebab most of you guys, I macam tak berapa kenal. Maybe I yang tak bercampur orang ataupun I baru ke, tapi rasa macam ada lama kat sini. Okay? Kita start daripada someone yang I kenal. Lepas tu that person you kena pick someone yang dia kenal ke ataupun sesiapa yang dia nak. And then we goes on. You pick someone yang untuk dia introduce. So I would like to pick my dean, Dr. Syafiee. Dr. Syafiee, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Saya Syafiee Muhammad Zakri daripada FPTE. At the moment saya mengajar kursus masters lah untuk function management dan juga transfers and business planning. So motivation tu sebenarnya lebih nak tahulah apa sebenarnya, sebab saya pernah mengajar entrepreneurship before, pernah projek banyak yang PTU punya program, jadi PSN Corp dan sebagainya lah kan. So nak tahu, saya pun dah lama tinggal mengajar entrepreneurship ni, nak tahu juga mungkin ada benda-benda terkini lah berkaitan dengan entrepreneurship. Alright, okay, saya dah pilih siapa-siapa kan? Alright. Okay, saya boleh terus dengan Sonia lah. Sonia used to be my PhD student dulu kan. Sekarang kita kat sini. Alright, silakan Dr. Syafiee. Thank you Dr. Syafiee. Yes, Sonia, please introduce yourself. Dr. Sonia. Thank you, Dr. Sonia. Could you please pick someone? You don't know anyone? Okay, alright, okay. So maybe you can pass to your next neighbor. Yes. So Sonia, make sure that after this course you know many more people like this and connect with them, Saya mengajar daripada pusat pengajian rumah, mengajar dalam subjek highway, environment dan juga atau drawing. So saya ada untuk tambah spesifik untuk Alright, terima kasih banyak. So dari PPD tadi kan? Alright. So who would you like to pick next? Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Nama saya Muhammad Azmi. Saya pada Pusat Pengajian Diploma juga, Jabatan Pengajian Awam. Saya mengajar subjek structural design dan juga engineering drawing lah. Okay, motivation actually sebenarnya saya tak pernah tak familiar lah dengan proses ni kan, entrepreneurship ni. So lebih kepada nak tahu lah benda yang ada dalam kursus ni. Alright, thank you Dr. Azli. So who would you like to pick next? Okay, silakan. Assalamualaikum, saya Syafaq Ismail dari FPTE. Saya bekerja sebagai coach di satu pengalaman yang diskusi antara entrepreneur dengan
macam mana pelibatan student itu jadi sekolah-sekolah sebab Okay, alright. Thank you, Cik Safawi. Alright, next. Silakan. Okay, dia dah ikut meja je dah sekarang ni. Okay, tak apa. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Muhammad Rizwan, Institusi Kawan dan Lampikan. Saya attend di sini atas dan masalah. Jadi saya bangga bukan seperti ngajar tentang dengan saya Kursus Entrepreneurship lah. Okay, terima kasih Tuan. Silakan. Boleh pilih. Ni dah menjangkit dah sekarang. Okay, tak apa. Silakan. Jadi saya salah satu masa persoalan aktif dan sebenarnya program PIO dan apa-apa adalah untuk mengakhirkan entrepreneur dan jadi semuanya nak kaitkan untuk mencapai dia kita bisa PLO untuk program Diadakan. Okay, very interesting. Nanti kita share tentang the movement of PTU towards this BTEC program. Kita dah ada program buat campus under this faculty. Alright, thank you, Tuan Hazwaj. Because I list names too, I tak ada. So I'm not sure whether you're a professor, associate professor, doctor. So I hentam saja Tuan. Boleh? Boleh ke? Jangan kecil hati pula Alright, so Tuan Hazwaj, terima kasih. Boleh pick. Bukan, tak nak, tak cik. Okay, pick that you, someone you know maybe? Cik Syukri, Tia Syukri. Oh, okay, silakan. Ni otai ni. Otai duduk dalam kursus ni pula ni. Silakan. Okay, selamat pagi. My name is Shukri. I'm from Start Media Diploma. So the reason I come here this morning is to learn something new and try to align what I'm doing with what the PhD wants. So that's all. Thank you. Maybe ada nak tanya what you are doing currently. Kan? What you are doing currently, Mr. Syukri? Okay, currently I'm a mentor for student startup and also an advisor for another two lah. So there are 3 startup under me. Okay, dah keluar dah the words mentors, dah keluar dah the words startup. So these are the words that we will be listening more in this course. Thank you, Tia Syukri. So why don't you pick someone? Dia orang tunjuk-tunjuk je saja je. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Cikgu Razif bin Ibrahim daripada Pusat Pendidikan Diploma. Saya mengajar subjek electrical engineering, teknologi dan lain lagi. Motivation saya datang ni untuk belajar benda baru mengenai entrepreneurship dan paling saya kata paling kalau betul-betul sebab ni saya kata untuk aku lah bagi. Okay, kita ramai staff PPD. I know the reasons behind it. He is very honest. Kita bagi nak tepukan kat dia. Dia sangat honest. Tapi itulah kan kita dituntut untuk berbetulkan niat kita, insyaAllah kan. Memang niat utama tu malah aku nak naik pagi-pagi kan. Macam itulah. Tapi sebenarnya maybe there is a blessings in disguise. You attend kursus ni, then you gain something new that you can apply in your class later on. Boleh Right, insyaAllah. Kita uji dia punya tu, dia punya semangat memberitahu. Isi hati dia tak rasa bersalah. Balik aku rasa bersalah kan. Okay, never mind. Next, boleh pick someone else, Tuan? Okay, silakan. Ni tim PPD juga ni. Saya Ahmad Al-Afsari, dipanggil Sompori. Saya dari BPD. Kami SFKI sering dengan Cik Azwan. Cik Azwan pun dah pindah IPD, SPTEC.
FTV. Okey, pindah PTV. Okey, Syukri pun pindah PPD. Okey. Dalam kereta ni akan diletakkan. Jadi Okey. dulu pernah ajar subjek engineering management. Kat situ kita belajar mengajar in terms of management, human resource. Tapi technically in engineering side lah. Jadi bolehlah top up some knowledge lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya. Namanya sangat unik tadi. Boleh repeat? Al-Abqari. Al-Abqari. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih. Can you please speak someone else? Kak Sida. Silakan Kak Syida. Salam. Dan saya sebenarnya saya untuk engineering juga lah. Saya tak pernah belajar subjek engineering. So ini sekali Bukan dipaksa dan bukan sebab tak nak pergi padu. Sikit lah, ada sikit. Okay, terima kasih Puan Syida. Next please. Next Puan Syida, boleh repeat someone? Silakan. Saya mengajar perusahaan drawing dan itu dalam penggunaan mengajar mungkin dengan saya boleh share orang kita sampai semangat entrepreneur disebut ni jangan Johor kan. Okay. Silakan Puan. Next. Siapa yang Puan nak pilih? Sudah. Yang depan sekali. Silakan. Waalaikumsalam. Hari ini saya berharap saya dapat sampaikan orang mungkin saya boleh sharekan dengan saudara saya. Terima kasih Puan Zainawati. Siapa yang you nak pilih seterusnya? Ada ke yang you rasa memang belum perkenalkan diri? Ada Dr. Syarul Nizam. Bila macam ni dah. Bila pun nak panggil aku ni. Kan? Silakan Dr. Salam. Dari Kerangka juga very motivated. The 7 days of training, tu another motivation. Terima kasih juga being honest. Ini sebab cara Ya ke? Tak ada nama saya, tapi ya kan dalam ibu susu. Dah beragak. Alright. Thank you Dr. Syarul. So who would you like to pick next? Silakan. Bisa daripada diploma dan awam so mungkinlah kita boleh Alright, okay, thank you very much Puan. Ada siapa yang mungkin boleh Puan pick yang belum? Pasal ada depannya dia yang belum ni. Yang baju hitam nampak no, kita tak berkenal-kenalan kan? Tak kenal kita ni. yang aspek tu lah. Yang pakai spek tu lah. Silakan Tuan, silakan jual lah tu. Okey, mudah-mudahan ada ya. Nanti kita tengok EEP, BRP dan apa dan sebagainya. Nanti kita tengok apa yang kita boleh embed dalam kita punya courses. Silakan next. Tuan nak pilih siapa?
Yang depannya. Silakan. Ya, ini orang pertama tak sampai. Tak tahu orang pertama ke apa saya sampai tadi dia dah ada. Ketiga. Waalaikumsalam. Alright, thank you tuan. So kita ada last one kot. Ya, silakan. Yang last. Salam. Alright, terima kasih banyak. Okay, so kita rasa kita dah kenal semua orang. Cuma it's good to write your name on this paper and put on the table. Lipat 3. Boleh pas ke belakang. Paskan ke belakang. Paskan ni, minta tolong urus setia bantu saya untuk paskan marker pen. Okay, lipat 3 macam ni landscape punya size you fold 3 times and then dia jadi tegak macam ni kan. So write your name, your most famous name lah. Buat landscape dia panjang sikit. Buat landscape tu dia letak put on the table, tak sampai ke atas. Kat 3. Okay, so nama saya Sarah. Saya pun dulu kat sini. Alright, so my name is Sarah. So bolehlah ada inisiatif baru, you guys can connect with me. I can be connected. I suka nak share LinkedIn profile. So semua dah ada LinkedIn profile ke? Do you have LinkedIn profile? You all ada Facebook, ada Insta, ada TikTok kan? Cik Hazwat ada, semua tak ada. So it's good lah. Actually I was asked by PKK Tuan Haji Syafri, dia kata buatlah LinkedIn punya course. Why? Because we want to increase the visibility of UTHN experts and professionals. From that platform, we can actually, connect with lots more people professionally, and from there the visibility of UTHN will also increase. So far, university focus pada Facebook, dan others lah. But now we have to move on because it is being researched that LinkedIn akan jadi satu platform yang terbesar selepas ini yang orang akan gunakan untuk increase, especially students, encourage students untuk ini. Sebab employers, big companies either locally or internationally, they use LinkedIn to find new talented people. So kalau student kita nak cari kerja, dia boleh tulis je kat situ, I'm looking for a job, I'm specializing in this. Sometimes we have to brag, maksudnya brag ni tulis je something yang good about yourself that is not actually untuk riak dan sebagainya, but we are actually telling the people that we are good at this and that, so the employability rates will be increased lah, especially for the students. Like me, I tak adalah aktif sangat pada LinkedIn, but I have a lot of opportunities from LinkedIn after that. After I being active in there, I was invited by Raffles College University untuk jadi Miss Sagi College. When we share a lot of things, kita jadi pemeriksa luar kat universiti kan. So it's a good opportunity for us to
to have a wider network and in that LinkedIn. So now I dah kurangkan lah dekat Facebook tu. So more in the LinkedIn. Okay. So this is nak mulakan aja. So we want to tell ourselves that we are every day in every way I am better and better. So that is the reason why you come to this session. Kita ni kata Imam Syafi'i, kalau kita ni hari kita hari ini lebih baik dari semalam, maka beruntunglah kita. Tapi kalau hari ini kita sama je macam semalam, maka kita adalah orang yang terpedaya. Tapi kalau hari ini lebih teruk dari semalam, maka kita jadi orang yang celaka. So that quote I selalu gunakan dan ingatkan diri I. So in every way we want to be better and better in everything. Maybe last semester we feel that a lot of improvements can be done in teaching and learning for our students. So this semester we want to do better. Coming semester we want to do better and better. Maybe a lot of things that we feel that banyak benda yang kita kurang. So we want to come to this majlis ilmu macam ni to learn more, so that this is what we call as a ladang. Orang kata majlis ilmu ni macam apa? Macam taman-taman syurga kan? Itu salah satu daripadanya. Dan kita jadikan niat kita untuk menuntut ilmu dan menjalankan tugas kita dengan sepenuh hati dan jadikan dia sebagai ibadah, kan? Sebagai ibadah, so that tak kira apalah setiap langkah kita tu Allah akan hitung dia sebagai satu kebaikan yang kita buat untuk student kita, untuk universiti kita. Although a lot of dissatisfaction, banyak benda kita tak puas hati dengan universiti, dengan bos, dengan rakan sekerja kan, but believe lah, kita buat kerja dengan ikhlas dan insyaAllah there will be something in return yang kita akan dapat. Sometimes we never know, rezeki tu datang dalam bentuk yang berbeza-beza, hati yang tenang, anak yang sihat kan, rumah tak kena banjir dan sebagainya. So ingat, remember that apa sahaja macam tadi on the way saya datang ke sini, apa niat ni, apa tujuan saya. It's not because of dah jadi trainer UKHM and Hasnul panggil I kena deliver. No, it's not because of I'm an expert, but because of kita nak kongsi sedikit ilmu. Okay, after this you guys also have the chance to share whatever that you have to others, in this university. Okay, so barulah kita nak masuk. Okay, lambat sikit. So kita nak cakap pasal the aspirations. Siapa biasa dengan dasar keusahawanan negara 2030? Have you ever heard this? Don't bother at all about this policy kan. So we do a lot of improvements on the policy of entrepreneurship. So talking about the policy, a lot has been revised, and then the Ministry of Higher Education developed from this dasar, they would like to integrate, especially to the Ministry of Higher Education, to make sure that our students, their aim is not to become job seeker, instead to become job creator. Job creator. They are the one who employ their friends while in campus. Sebab itu tadi FPTV punya program, mana yang mungkin datang dipaksa oleh FPTV. Actually we at PTU kita ada sandbox at PTU. Sandbox ni apa? Kita ada bangunan angkat di B4, B5, B6, B7. That building tu dah jadi bangunan angkat PTU, di mana bangunan-bangunan tersebut penyelenggaraan aircon dibuat oleh syarikat pelajar FPTV, pelajar BTEC ni tadi lah. Sebab you all punya PLO nak jadikan lahirkan teknopreneur kan. So ada 3 syarikat for the pilot program. Diorang ni dah dapat projek bawah 10,000 lah. Ada 2 company, satu Zakuan, apa nama dia, Zain Enterprise, saya tak ingat nama dia, tapi memang PTU engage with them very closely. So dia dapat projek untuk menyelenggara aircon dekat bilik kuliah tersebut. Next stage, yang kita tak nak berhenti di situ, we have to extend the program
dengan bersama dengan kolaborasi with PPP, ya, kita dah minta PPP pastikan kontraktor dapat kontrak penyelenggaraan dari luar tu, dia masukkan satu klausa dalam agreement kontrak untuk menggunakan wang peruntukan sementara dalam kontrak wang peruntukan sementara WPS, dia macam wang contingency ataupun wang emergency, dia dalam satu kontrak tu bernilai tak silap saya dalam 200 ke 500,000 yang kontraktor luar ni dapat. So dia kena employ syarikat pelajar untuk bantu pembaikan dan penyelenggaraan ekon di building-building tertentu di salah satu zon A ke zon B dekat dalam universiti. So yang itu bernilai 40,000. So syarikat-syarikat, 5 syarikat yang kita dah berjumpa dan connectkan dengan kontraktor luar untuk dia dapat projek-projek. So that is the movement yang PTU buat since last year until this year. Dan that one is FPTV. We move on to FKEE after this. Ada orang FKEE kan? Kita akan jalankan program Work at Campus Smart Door Lock System. Yang mana studi FKEE ni dia akan buat wiring untuk Smart Door Lock. Smart Door Lock mana isu dalam universiti kan? Tak apa nak kunci pintu, tak kunci pintu. So kita nak buat Smart Door Lock System dan company student yang akan masuk untuk bid lah projek-projek buat wiring untuk Smart Door Lock System. So that is next for Work at Campus. Siapa aware kita ada Work at Campus ni program? Tak aware? Aware? Ada tak aware? Tak tahu. Tak ambil tahu. Entah dia kan. But that is actually the movement lah, the movement yang dibawa oleh Prof. Syahir lah. Kita berterima kasih kepada Prof. Syahir yang bantu kita dari awal sehingga dari habis tempoh sebagai SPI. Now we continue for the next project. So, itulah dasar perusahaan negara, kita nak jadikan job creator. So, syarikat pelajar FPTV ni dia lantik kawan-kawan dia lah jadi pekerja. Kan? So, dia dah gajikan kawan-kawan dia untuk jadi pekerja syarikat dia. So that is something, a very good movement. In fact, to that extent, kita dah bawa satu ketah kerja bersama dengan Pejabat Bendahari ke Ministry of Finance untuk kita projek-projek lain dalam universiti. Projek-projek lain dalam universiti, contohnya potong rumput, pembersihan, mengecat. Yang ini juga kita nak pastikan ada portion yang diberi kepada syarikat pelajar. Tidaklah maknanya syarikat luar je boleh masuk, tapi syarikat pelajar pun boleh masuk provided dia orang ada kemahiran, ada kalau dia berkait dengan construction, ada CIDB card, ada insurans dan sebagainya. Banyak benda lah yang kita kena tengok untuk pastikan program-program ni. So kita masih tunggu kelulusan MOF untuk itu. So kalau lulus, it's going to be the first in Malaysia lah. UTHM punya movement. Di universiti lain dia tak ada buat lagi. Kalau dia ada buat pun dia melalui UTHM holding. Tapi yang ini dia melalui holding lah anak syarikat. Tapi yang ini direct kepada Pusat Keusahawan Universiti dan juga fakulti studi-studi yang terlibat. So that is actually orang kata the initiative lah yang kita nak buat. Okay. So, balik kepada ni, pelan pendidikan tinggi to produce holistic, entrepreneurial and balanced graduate. Nanti kita tengok lagi, ni cuma introduction. So, ini adalah buku yang saya cakap tadi, the red book. Ada yang batuk bagi dia ayat. Rasulullah kita ada air benar. Sian dia batuk. Okay ke? Okay, alright. So, inilah dia punya the red book. So actually this book published in 2020 ke 2021. Dia ada dia punya pentol, orang Jawa kan. Pentol dia yang buat UMT dengan arahan KPK lah. Dia ada tim yang buat buku ni. I am part of the jawatan kuasa di peringkat kementerian, part of this EIE. Tapi cuma satu meeting je. Ini kita between the four walls lah. It's not that benda ni tak di-implement, tapi maybe diorang ni dalam proses di peringkat JPT, Jabatan Pengajian Tinggi, dalam proses. Sebab masa tu dia punya ketua pengarah ke apa, dah pencen, diturunkan ke orang bawah. So macam tak nampak dia punya what's next. But anyway, kita cuba untuk
pastikan kita punya awareness tu ada about this EIE, awareness about EIE tu ada. Mungkin cuma ada center-center integration lah, among other centers, macam Centers of Academic Development, Pusat Teknologi Universiti dan Governance University sendirilah. Tapi kalau kita tengok universiti ni dengan kita punya hala tuju ke arah GTU, Global Technopreneur University 2030, we are actually in line lah dengan apa yang kerajaan kita nak dan apa yang tertulis di dalam Red Book ni. Cumanya dalam detail tentang Red Book tu kita tengok kita kat mana. Nanti kita boleh analyse sama-sama what is the status of UTHM currently, right? Okay. So what is the aims and goals of EIE? Inilah dia. Ada 3. Yang pertama, the goal to increase the number of students entrepreneurs, which is referring to students who are establishing and operating their businesses while on campus. Okay? Sebab itu, atas inisiatif ini, atas sebab ini, kita fight for funding, especially Pusat Teknologi Keusahawan Universiti, kita fight for funding from the university and we have received 4.22 million ringgit daripada universiti. 4.22 juta yang kita dah terima untuk bangunkan this entrepreneurial ecosystem. So that is a very big responsibility dekat PTU to ensure that program yang kita initiate tu kita mati. You know what I mean? It's not that one-off punya program. It must be sustainable, consistent and sustainable to the next level. And then the goal number 1 is to continuously increase the number of graduate entrepreneurs, which is referring to students who are able to establish their business within 6 months upon graduation. Grade 1 lah. So I'm not going to go into one by one, but there are 7 EIE objectives. Of course, they're holistic. They're holistic. They are not only focusing on students, but also the governance, the board of directors punya roles, the VCs and the deputy VCs, keseluruhan the centers, the teachers, the lecturers, so banyak. So yang ini lebih kepada developing and strengthening ekosistem. Macam sebelum ni, kita dekat PTU, nama kita adalah PTP, and then the center PTP ni sebelum tu nama dia CIBER, if you are familiar with it, Center of Business Entrepreneurship, lebih kurang lah. So the establishment of this center is actually daripada langit. Biasa kan dengar daripada langit, daripada KPT lah kan. Arahan tu turun daripada atas untuk ditubuhkan center. Okay, and then kita dekat UTHM kita rebrand sampailah sekarang menjadi Pusat Teknologi Keusahawan University. Although kita rebrand daripada PTP kepada PTU, Pusat Teknologi Keusahawan Pelajar kepada Pusat Teknologi Keusahawan University, but we are still not catering staff. Nampak macam PTU ni lagi besar kan, nampak macam cater semua tak. Staff di-cater oleh ICC. Apa tu ICC? Ada ramai orang baru kot. Apa tu ICC? Sebab ada yang WhatsApp saya, Dr. Sarah, ada tak funding untuk pensyarah? Saya kata, alamak, PTU hanya fund, hanya cater kepada keperluan pelajar. So kalau you are staff and you want to develop STU, Syarikat Terbitan Universiti, you kena pergi ICC. So ekosistem lah, banyak ekosistem. So kita dah nampak lah perkembangan daripada CIBER sampai PTU, ekosistem tu dah ada dan kami sekarang strengthen the ekosistem. And then kita nak strengthen the entrepreneurship integrated curriculum. Nanti kita akan tengok apa kait dengan curriculum. Tapi kalau ada orang CAD kat sini lagi bagus kan. Sebab macam mana tak sebenarnya, kat mana yang kita nak cater kepada keperluan untuk curriculum, right? And then teaching and learning approach. Kat sini mungkin dalam kursus ni kita tengok pedagogical approach yang bersesuaian untuk kita gunakan dalam Entrepreneurial Learning Canvas. So kita ada business model canvas. That might be very familiar to you all, kan? Pernah dengar ke business model canvas? Macam Poshida, macam kan, macam cengang-cengang je, tak apa. Sebab diorang engineering, kan? Engineering, tak pernah, maybe tak familiar with it. Never mind, okay? Kita akan ada kursus
Kursus on Entrepreneurship Educators. If you are interested, di 5 hari di bawah PTU kita spend lebih kurang 75,000 sahaja untuk kos tu. Penginapan lebih kurang 30,000 dekat 100,000 untuk hantar 40 orang staff pergi Certified Entrepreneurship Educator. Kalau you berminat, kita tengah dapatkan nama daripada fakulti-fakulti untuk pergi program ni. You akan dapat Certified Entrepreneurship Educator. Kat situ you akan belajar lah. DMC-nya sekarang kita ada banyak lagi Learning Canvas yang lebih advanced dan lebih efektif. Okay? So kat sini kita akan belajar Entrepreneurial Learning Canvas. So nanti kita akan tengok macam mana kita nak buat yang tu. Okay? And then strengthening academic leaders and educators. Itu kita cakap tadi. Kan kita nak, so far in our database kita ada lebih kurang 52 staff UTHM yang dah ada certification of entrepreneurship. Either entrepreneurship educator, entrepreneurship leader, ada 50 orang. So 50 orang ni kita, what do? We select them to become mentor for students. Mentor for students. Tadi kan kita ada Shukri, mentor to 3 syarikat yang terkenal dalam education. Kalau you perasan, PTU ada keluarkan email makluman memperkenalkan syarikat-syarikat pelajar dengan poster profile orang. Kan? Ada kan? So, kita ada under TH Shukri, kita ada Tektron, Attribot dan juga 3D Lab. Betul lah? 3D Lab. So, 3 grup pelajar ni, diorang dah jauh dah advance. Diorang on robotik, 3D printing, training as well. So diorang sekarang dekat USJ kan, Tia Syukri, dekat USJ ada bengkel yang dijemput oleh orang luar. Okay, so next movement dengan FKI ni akan ada 2 lagi Cybotics yang ada dengar. Cybotics dengan ada lagi satu company kan, because the niche area tu yang kita nak ketengahkan. The business based on the niche area, that is what University UTHM is aiming for. Sebab NC tak nak orang jual balang kan, dia hotdog tepi jalan, engineer jual nasi lemak dia tak nak. Jual nasi lemak boleh, tapi dia guna teknologi untuk lipat nasi lemak tu, mesin dan sebagainya. So that is something that you need to integrate between technology, the innovation dengan business. Alright, so banyak lagi syarikat-syarikat yang nanti kita tengok dia, kita perkenalkan from time to time. Kalau yang syarikat Zain Enterprise tu, kalau you all ada masalah aircon, boleh contact pelajar tu. Memang affordable sangat. Some of you maybe ada dalam group VC and staff, saya baru-baru ni ada share. So sangat affordable dan yelah kita bantu student kita kan, orang kita satu lagi, betul, right? Okay, and then the next establishment of startups by students. Untuk your all information, there are KPI that PTU has to achieve. 7 KPI that we have to report directly to KPT. Ada 7 kan? Sebab tu berat dekat PTU ni, banyak kerja kan? One of them is to submit the names of the companies of students yang dah berdaftar dalam universiti. So this year dia meningkat 1.5 ke 2% setiap tahun. Last year 2,600 only. This year kita kena submit names 3,000 companies. Imagine. Itulah kerja PTU ni. Kena pergi dari satu fakulti ke satu fakulti, cari student siapa nak meniaga, siapa yang dah meniaga tak daftar lagi. So things like that. So that is our aims. So ada banyak lagi lah all other KPIs that we have to achieve, that we have to report directly to KPT. And then strengthening students cooperative, kooperasi. Nak dengar kooperasi siswa pelajar? Kosiswa kan? Kosiswa ini kita baru nak strengthenkan balik. And then social enterprises. Social enterprise pernah dengar? Pernah dengar Mak Janda Johor? Dr. Cik Samihah dia dari tadi hangguk je sebab dia familiar. Yang tercengang-cengang lagi macam gini. Apalah Dr. Sarah cakap kat depan ni kan. I hope that you guys are familiar lah, sebab my role here is also to introduce about PTU, what we are doing, and the movement so far dalam universiti related to GPU. Penting sebab semua orang dah masuk dalam kita punya urat nadi kan. GTU. Tapi apa faham pun tak? Cik Syamsul, faham ke? Faham GTU kan? So I pernah bagi tahu dekat ni
pejabat strategi. You all buat lah. Macam mana semua orang nak faham what is GTU kan? Ada ke tidak you all buat the roadshow about what GTU is about kan? So that is one of the movement. Kenapa kita kena jadi GTU? Sebab the budget from the ministry makin lama makin berkurang untuk menjalankan operasi universiti. Dan whether we like it or not, kita kena berdiri di atas kaki sendiri. Sebab itu banyaklah inisiatif yang dibuat oleh universiti, tertubuhnya syarikat terbitan universiti. Daripada situ universiti akan dapat jana pendapatan, and then related to company students ni, kita nak projek yang dibuat oleh pelajar, duit dalam universiti tu mengalir dalaman kan. Memang kita bagi pada orang luar, kontraktor dan sebagainya, but certain portions we give to our student companies so that the duit tu dia mengalir dalaman dan akan ada penjanaan pendapatan di kalangan kita juga dalam universiti untuk bantu universiti berjalan dengan lebih baik. Okay? Social enterprise tadilah, Mak Janda Johor. Mak Janda Johor pernah dengar? Tak pernah dengar. Masa TMJ datang, you all ada? Kita ada kembara Tengku Mahkota Johor. Aware ke tak ni? Bela juga, maybe dia tak datang Pago kan. Dia datang main campus. Siap naik motor Tengku Mahkota Johor, naik motor Vespa kan. So apa yang berlaku, dia terkejut tengok Mak Janda Johor. Sebenarnya whenever we want to name our company as ada nama Johor tu, kita kena dapat keputusan sultan. So diorang ni berseluruh, TMJ, On Ghazi, MB dengan NC pada waktu tu. Bila dia datang ke booth Mak Janda Johor ni is a social enterprise company run by our students, group of students. Ketua dia Miss Nakib Adil PhD students. Apa yang Mak Janda Johor ni buat yang dikategorikan sebagai dia adalah social enterprise adalah this group of students, dia pergi cari mak janda sekitar Parit Raja yang masakan dia sedap. Masakan signature orang Johor apa dia? Asam pedas, masak kicap, ungkep. So apa yang dia buat, mak janda ni dah masak, diorang students ni, dia gunakan teknologi retort. Apa teknologi retort? Apa pula lah Dr. Sarah ni cakap ni? Teknologi retort ni adalah satu mesin yang boleh seal produk tu boleh tahan 2 tahun. So that kan, kalau you nak makan selepas 2 tahun, dalam tempoh 2 tahun you nak makan, you rendam air longkang pun boleh. Sebab dia sangat selamat, dia punya seal tu dia guna teknologi tu untuk pastikan produk tu selamat dan boleh dimakan anytime. So student ni cari mak janda tu, dia orang adalah social community yang orang kata tak ada pekerjaan kan, tapi ada skill memasak. Kemudian dia orang retortkan tu dan dijual. So dia dah ada customers, dan saya itu bawa, bila saya ke Makassar baru ni, kita bawa untuk ekspor ke luar dan sebagainya lah. Harap benda tu akan berjalan. So apa yang berlaku semasa TMJ datang, dia kata, dia tanya dengan MB, bila masa Mak Janda Johor punya nama ni dapat kelulusan, macam tu lah dia tanya lebih kurang kan. Lepas tu Dato' On Ghazi terus NC dia apa? NC kata, you tanya dengan On, macam tu lah kan. Sebenarnya kita tak dapat pun kelulusan lagi. Kan, tapi sebab the name is catchy dan nampak macam TMJ okay, maybe the next step kena rebrand nama lain ke kan. Nampak macam tak sedap lah Mak Janda Johor kan. Mak Janda tu macam ada orang lelaki dia suka lah nama Mak Janda kan. Orang lelaki suka ke? Dia senyum lebar macam Syed Azrin kan. But actually dia nak nama yang something catchy lah, tu dinamakan Mak Janda Johor. But the product is actually macam tu lah, itulah social enterprise. So that is also the target of KPT this year and onwards, untuk banyakkan social enterprise punya business lah. Next, baru lepas ni kita ada buat pertandingan ni, innovation, business pitching, innovation dekat PTU. So kita dapat satu idea di mana kita nak bangunkan satu apps business social enterprise ni untuk berbuat
designing, graphic design. Contoh you nak buat poster Canva kan, Cik Safawi nak jual apa contoh kan, nak jual apa something tapi tak pandai nak buat poster. So kita sediakan servis membuat graphic design ya. Dan business ni kita fokus kepada the student lah. Bila dia pitching tu, dia akan ada pool of talent student asnaf student asnaf yang mungkin ada skills buat graphic design, dan kemudian kita matchkan dia dengan klien ataupun customer yang perlukan design yang macam mana. So sebenarnya kita boleh dapat dekat tutor.com, tapi itu bukan social enterprise. So this one, apa yang universiti nak buat lebih kepada social enterprise. Kita bantu student asnaf, kita bagi training on Canva, on graphic design dan sebagainya, dan kemudian kita carikan klien. Sebab ramai je kan yang perlukan nak buat poster dan sebagainya kan, tapi tak tahu nak cari siapa. So this is basically one of the social enterprise idea yang kita beli. Sebenarnya idea tu student kita bila pergi Korea baru-baru ni dia menang, dapat Best Innovative Award. Sebab apa? Dekat Korea bila dia propose idea tu, ramai kalau Korea, perempuan dekat Korea ni, bila once you bersalin, you terus diberhentikan kerja. Dia tak macam dekat UK dapat setahun, 9 bulan kan, 9 bulan cuti bersalin. Tapi kat Korea, dia orang tak nak, sebab dia tak nak cuti, dia tak nak bayar gaji orang yang cuti bersalin, so berhenti. So ramai sangat professional women dekat Korea ni yang tak ada kerja, tapi dia ada skills, buat graphic design, buat proofreading, buat macam-macam. So student kita ni yang dia propose idea tu menang, dapat Best Innovation Award dekat Korea. So gunakan itulah, maknanya dia talent pool dia adalah professional woman dekat Korea tu. Dia punya clients adalah anyone yang perlukan khidmat graphic design, proofreading dan sebagainya. Okay, so this is something great lah to be shared with you. Okay, and then community collaborative lah. So these are the objectives. Okay, so yang ini adalah traditional approach. Boleh nampak ke tidak? Nampak macam kuning je kan? HLI, Traditional Entrepreneurial Ecosystem. Sebelum keluarnya framework EIE, KPT dah keluarkan ni lah entrepreneurial punya ecosystem framework. Yang ini pun kita tak berjaya nak buat sepenuhnya. Dia dah come out dengan new EIE framework. Nanti later saya akan tunjukkan Later saya akan tunjukkan EIE framework. Kita tengok dulu yang traditional. Okay. Kalau tengok dekat sini guys, okay, kita punya leadership and governance so far dengan idea daripada Pak Yim, Pak Yim, kira Pak Yim? LPU, the chairman of the LPU, Datuk Ibrahim kan. So dia punya idea lah come out that GTU kan. Idea dan dia lah the team itself come out with GTU 2030. So kita nampak lah leadership and governance ke arah itu, So maknanya, tapi ada yang kata now kita kena fokus on research kan, tak boleh nak pergi ke entrepreneurship sangat and things like that. So itu subjective to be discussed lah But anyway, kita believe yang our leadership and governance memang menyokong this GTU initiative. Alright, and then culture. So kita ada endowment, pejabat endowment dah ada, financial sustainability, foundation, compulsory entrepreneurship course pun kita dah ada. Kan you all yang engineering ada subjek entrepreneurship yang you kena ajar. Cooperative, kita ada kooperasi dah. Student companies, staff doing business, yes. Staff doing business, kita ada STU, ada berapa banyak? 11 syarikat terbitan universiti. Biasa ke dengan syarikat terbitan universiti? Ada yang ada ke dekat sini? Tak pernah dengar pun spin-off company. Pernah kan? Biasalah kan? So, that is also, apa kita kata, one of the support system yang kita perlu ada menyokong entrepreneurial ecosystem. Research, innovation, commercialization, holdings company, entrepreneurs in residence, chair ataupun HR. Okay, yang ini sebenarnya saya personally diminta oleh Pak Yim. Dr. Sarah, you tubuhkan ni Majlis Council, Entrepreneurship Council of UTHM. Then I said to him, siapa ahlinya tu Pak Yim kan? Dia nak the people, the technopreneurs, the technopreneurs out there to be the
the chair, to be the members of the council, so that these members of the council boleh beri nasihat, khidmat, perundingan dan sebagainya kepada kita punya inisiatif dalam universiti. Okay? Tapi itulah belum dapat dizahirkan lagi hajat Pak Yen tu sebab banyak benda lah yang kita nak kena tengok in terms of pemilihan of ahli majlis dan sebagainya. Entrepreneurship co-curriculum. Biasa kan Makey Fest. Ada Makey Fest, FKMP ada? Makey Fest, Mechanical Festival. Dalam tu diorang not only showcase dia punya projek sarjana muda, tetapi juga diorang buat entrepreneurship carnival. Okay, and then entrepreneurship support from stakeholders, parents and alumni. So banyak lagi lah. Yang ini baru entrepreneurial culture. Lepas tu incentive and reward system. Kalau tengok dekat sini ada staff promotion scheme. Siapa aware kalau you nak naik pangkat untuk Profesor Madya, you kena jadi mentor kepada syarikat pelajar dan you kena bantu syarikat pelajar tu daftarkan syarikat dia dekat SSM dan juga kemudiannya bantu dia dari segi. So sekarang ni berubah-ubah orang, kita tak tahu lah sama ada orang di hadapan saya ke tidak. Dia nak jadi mentor pada syarikat pelajar. Dia nak surat lantikan daripada PTU untuk menunjukkan lantikan sebagai mentor kepada syarikat pelajar. Sebab itu adalah beri merit yang tinggi kepada kriteria baru kepada pensyarah yang nak naik pangkat ke DS 54. 54 ke? Profesor kan? Profesor. Okay? Kalau untuk ke-54 dia lebih kepada high impact program. High impact program. Contohnya, you anjurkan program, tak kira lah entrepreneurship ke yang berkait dengan students, tapi dia mesti high impact yang dapat. High impact ni banyak pula definition dia. Yang dapat liputan akhbar. Kan? So banyak lah. So sometimes people dia memang aim kepada promotion, staff promotion scheme kan. Ni tak nampak warna ni tapi tak apa. So ada juga yang kita tak dapat nak laksanakan lagi dalam universiti. So anyway, this is on the vision and mission, infrastructure and infrastructure and the rest. So now kita move on kepada inclusive. Ni barulah salah satu komponen dalam EIE, dalam Entrepreneurship Integrated Education adalah ini dia, Inclusive Entrepreneurial Ecosystem Framework. Dia ada 4 ni. Yang pertama, Integrative Teaching. Yang kedua, 5. Yang kedua, Promoting Entrepreneurship Thinking and Leadership, Transformational Leadership. Yang ketiga, tak nampak sangat To strive for diversification of funding. Yang keempat, Engage in social entrepreneurship and innovation. Dan yang kelima, Focus on solving complex world challenges through networking and smart partnership. So kalau kita tengok dekat situ, dia punya drivers, key drivers adalah staff, students, university dan juga community. University, engagement dan juga community. So 4 drivers dengan 5 strategies. Okay, so dia dipanggil Inclusive Entrepreneurial Ecosystem Framework. So siapa key drivers dia? Of course, staff lah tadi. Okay, staff. Right? Staff, inilah dia. Banyaklah. Ini lebih kepada overall framework about EIE. Dengan ada 4 key drivers ni, kita harap the framework can be practiced, can be implemented. Alright? Student engagement, student company, case study, accelerator dan sebagainya lah. And then university ada crowdfunding. Untuk makluman semua, kita ada skim pinjaman perniagaan tanpa faedah untuk pelajar. Daripada 4.22 juta yang kita fight untuk bantu entrepreneurial ecosystem dalam universiti,
1.6 daripadanya, 1.6 million daripadanya adalah untuk skim pinjaman perniagaan tanpa faedah. The loan, the students can borrow money, the students can borrow money from university tanpa faedah. So kita dah buat MOU dengan bank muamalat sebagai bank yang menyalurkan keuangan tu. Duit daripada universiti tapi kita lalu bank. Sebab apa? Student ni nak bayar yuran pun liat. Kan? Nak bagi pinjam lagi buat bisnes, habislah tak bayar. So to avoid diorang banyak lagi hutang, kita terpaksa gunakan bank. So bila mana diorang tak dapat bayar, akan ada notis peringatan, ada agreement dan sebagainya. Diorang akan di blacklist lah kalau tak bayar. So it's actually a mechanism to ensure that loan, kita nak bantu student untuk buat bisnes, tapi kita kena ada satu mechanism supaya hutang dia tak bertimbul-timbul banyak, tapi dia akan bayar. So kalau dia tak bayar, dia akan notis peringatan je RM5 cas. Notis peringatan RM5 cas. Kalau dia tak bayar langsung, dia pinjam maksimum RM3,000, dia boleh pinjam paling sikit RM500. Kan? Pinjam RM500, denda tak bayar RM2,000. Kan? Lagi banyak. So maksudnya ada mekanisme. So kita belum launch lah, kita belum ada event untuk launch SPP ini, tapi SPP means skim pinjaman perniagaan pelajar. Kita dah iklankan, so dah ada pemohon. So untuk Oktober ni akan lebih ramai lah yang dapat pinjam. Nak bagi pinjam pun tak ramai yang mohon, 4 orang je yang mohon, 4 ketul je. Kan? Tapi at least kita ada satu mechanism lah in terms of the funding, funding. Okay? And then community engagement dan sebagainya. Alright? Kita baru jam 10, kita rest 10.30. Boleh. Ada sekarang. Sekarang pun boleh, okay, bagi saya few minutes. Dah penat ke? Kalau penat, kita duduk 1 jam je boleh duduk sebenarnya. Kalau you penat, you have to wake up, stand up and move around. Tapi bagi saya sedikit masa lagi untuk habiskan. Ada banyak lagi ke tak? Okay. Yang ni on the curriculum. Kalau ada orang CAD, TDAA ke, ataupun you want to know about the program, sebenarnya yang ini dia ada BEP, mapping of EIE for business entrepreneurship programs, business related programs, and non-business entrepreneurship programs. Since we are all technical institution, we don't have any business entrepreneurship programs in this university. Apa contoh BEP ni? Business Entrepreneurship Program adalah degree in, Bachelor of Business Entrepreneurship, Bachelor of Entrepreneurship. So kita memang tak ada dalam UTH ni, memang tak ada. FPTP, Faculty of Technology, Management and Business, yang kita ada adalah business related programs. Apa program yang kita ada dalam FPTP adalah technology management. Technology management and business tu adalah kita kategorikan sebagai BRP. Manakala you all, the rest of you guys are non-BEP, non-business entrepreneurship program, engineering ke, technical, TVET, science computer. So you are categorized as non-BEP. So dalam buku merah tu dia ada assign, ada tentukan how many percentage. I'm not going to share dekat dalam slide sini lah. Dia ada percentage bagi ke seluruh courses. For example, ada berapa banyak courses yang students kena ambil untuk degree tu, berapa persen yang dia kena mesti ambil for fundamental entrepreneurship knowledge, kena berapa, ada berapa peratus daripada total credit yang kena ada subject related to that. So yang ini 1 fundamental, 2 advanced entrepreneurship, 3 business knowledge, 4 entrepreneurship apprentice, dan 5 human development, and yang ke-6 entrepreneurship extracurricular activities. Ini 6 focus area yang bagaimana EIE ni dia integratekan dalam curriculum. Yang ini supposedly dia CAD lah dah mula gerak lah untuk non BEP dan juga BRP ni.
But I'm not sure how the movement nowadays, tapi so far kita sekarang selagi kita tak ada arahan untuk ubah dan sebagainya, kita follow je lah. Anyway, kita semua dah buat pengundian untuk program kita hari tu tahun 2020 untuk ikut MQF punya level tu kan. Kalau you all familiar dengan MQF punya requirements hari tu, that is pengundian untuk tahun 2020, so kita dah buat dah. But next, whether or not diorang akan implement ni, it's how the JPT, the communication between Jabatan Pendidikan Tinggi dan juga the TNCA di universiti lah. So that is how basically. So but you can see lah the percentage yang dia dah tetapkan untuk all of these 6 areas dalam buku merah tu, which I am not going to cover in detail because it's basically under the CAD, Center of Academic Development. But anyway, the intention for today's punya session, kita nak bagi ni untuk faham tentang what is EIE. Objektif tu for today's training session adalah lebih kepada on how are we going to apply this pedagogical approach dalam Entrepreneurial Learning Canvas dengan memasukkan specific entrepreneurial learning outcome. Kita biasa kan course learning outcome, CLO, program learning outcome, PLO. So dah biasa dah. But this one is entrepreneurial learning outcome. Apa benda tu? Kita tengok. Okay. So ni lebih kepada enterprise concept lah. Tak nak cerita yang ni. So apa yang kita nak buat adalah kita nak embedding. Apa benda embedding ni? What is embedding? Kita nak include, kita nak embed, kita nak masukkan, kita nak selit contohlah selitkan entrepreneurial in whatever courses that you are teaching. May it be QS, may it be engineering management, may it be apa-apalah. So kalau subject entrepreneurship, of course lah, bukan easier, it's of course tu dia punya learning outcome tu hasilkan the usahawan. But you punya subject yang might not be related at all to entrepreneurship, how are we going to embed this element of entrepreneurship kat dalam tu? Okay, so alright. So banyaklah ni. Broader context includes entrepreneurial behavior, attitudes, attributes and skill, values and generate entrepreneurship competencies. So now what is ELO? Kan? Biasa CLO, but what is ELO? Okay? Inilah dia. Learning outcomes berdasarkan keusahawanan. Ada berapa ni? 8. 2, 4, 6, 7. Ni based on BAU 2008. These sources actually from MASMED. What is MASMED? MASMED ni dia adalah Center of Entrepreneurship, UITM, yang menerima mandat sepenuhnya on teaching entrepreneurship oleh KPT. Okay, so this course actually I attended 3EP program last year in 2000 berapa saya tak ingat program 3EP. What is 3EP? Entrepreneurial Educators Program, something like that lah. Entrepreneurial Educators Program, 3EP program. So in that course dia ajar kita macam mana kita nak gunakan learning outcome based on source dia BAU 2008. Ini adalah 7 learning outcomes yang kita nak capai. Student ni faham dalam apa-apa subjek yang you ajar, ada behavior kita nak masukkan, attitude and skill development yang kita nak masukkan. This is one learning outcome. And then kita nak create empathy dalam entrepreneurial life world. Okay, so ini another one. And then values, motivation towards entrepreneurship career, understanding of process of business entry and task, generate entrepreneurship competencies and key element business how to. So apa benda semua ni kita akan tengok dah satu persatu. Inilah dia punya details. But before that, kita ada criteria of effective learning outcomes. In order kita nak buat learning outcome yang
Bagus, yang efektif, dia ada beberapa kriteria: aktif, attractive, comprehensible, appropriate, attainable, accessible and visible. Okay, so kita tengok satu persatu tadi. Okay, entrepreneurial behavior, attitude and skill development. Ini adalah learning outcome yang kita nak capai, kan? So apa dia punya tu? To what degree does a program ataupun course tu ada activities yang develop opportunity seeking? Because when we talk about entrepreneurship, dia mestilah pandai mencari peluang. Apa peluang yang dia boleh cari daripada program yang you ajar tu ataupun subjek yang you ajar tu, so maknanya learning outcome yang you nak buat tu, dia mesti untuk bangunkan behavior seorang usahawan. Apa behavior, attitude and skills tu? Benda-benda ni lah. Initiative, ownership of development, commitment to see things through, personal locus of control, semua ni lah. Networking, strategic thinking, negotiation. Ini adalah kita panggil entrepreneurial behavior, attitude and skill. Ini adalah learning outcome yang pertama yang you nak capai. Kalau you kata you nak learning outcome yang ni, apa nanti pedagogical approach yang you nak guna di dalam subjek yang you pilih dan you letak dalam you punya Entrepreneurial Learning Canvas. Nanti kita tengok satu-satu. So yang kedua adalah creating empathy. Ini adalah learning outcome yang you nak bina empathy dalam entrepreneurial life work. Apa dia? Sebab sebagai usahawan ni, dia kena faham dalam dunia usahawan, you have to live with uncertainty, complexity, under pressure, cope with loneliness, no sell, no income, no cash in hand, no income, something like that lah. This is all empathy. Okay, so you can tap which learning outcome yang you nak. Ada 7 semuanya. 3 key entrepreneurial values. Okay, values dia lebih kepada strong sense of independence. Ini semualah values sebagai seorang usahawan. Sense of ownership, hard work brings its rewards, belief can make things happen, things like that lah. Okay, apa lagi? Yang keempat, motivations toward entrepreneurship career. Understand the benefits from entrepreneurship career. Compare with employee career. Heroes as friends and acquaintances. So ini adalah motivation towards a career in entrepreneurship has been built and students clearly understand the comparative benefits. So daripada program yang you ajar tu atau subjek yang you ajar, maybe ada certain topik yang sesuai untuk you masukkan, you embedkan motivation towards entrepreneurship career. Remember, it's about embedding. Embedding ni masukkan. I hope that you guys semua dah dapat akses kepada slides. Ada dalam slides lah. Okay. Dan dia juga ada dalam buku kompendium pedagogis tu, ada 200 lebih muka surat yang mendetailkan semua maklumat-maklumat ni. Okay? Understanding of processes of business entry. Macam mana nak start the business, nak memulakan business. Inilah dia. F, competency, generate entrepreneurship competencies yang general. Apa dia? Ada idea, appraise the idea, melihat problem sebagai opportunities dan sebagainya. So kalau you rasa this is learning outcome sesuai untuk dimasuk dalam itu punya tu, then you can choose this one. Okay. And finally, key minimum business how to. Students have a grasp of key business how to associated with the startup business. So macam mana how to, dia kena faham. Sebagai seorang usahawan, dia kena faham how to. How to develop a total service package, how to price a product service, how to identify and approach good customers, appraise and learn from competition. Semua ni lah yang berkaitan dengan key minimum business how to. Dia lebih kepada macam mana nak jalankan perniagaan tu. So ini ada 7 learning outcome, entrepreneurial learning outcome yang you boleh ambil. I'm not saying that you have to change your course learning outcome. Itu memang dah ada dalam syllabus. It is there. Okay? This is an additional. Whenever you want to plan for your subject that you're going to teach next semester, you want to embed, selitkan entrepreneurial element. Maybe you have never done this before in previous
previous semesters, but since you have come to this EIE, you rasa perlulah kita nak bawa GTU, ada elemen yang kita nak masukkan dalam subjek kita, which specific topic yang sesuai. Nanti kita buat Entrepreneurial Learning Canvas berdasarkan 7 learning outcome. Learning outcome ni tak payahlah I nak detail satu-satu, it's very straightforward. It's about all the 7 learning outcomes yang berkait dengan entrepreneurship. Okay? Alright. Oh, ada lagi satu, managing relationships. Managing relationship. Okay. Alright. So apa pula suggested pedagogy? Pedagogi ke, pedagogi ke, pedagogi ke, apa-apalah, tak kisahlah. So, examples of usage, possible outcomes and relevance to entrepreneurial learning. Macam mana kita nak guna apa possible outcome dan macam mana kita nak kaitkan dia kepada entrepreneurial learning. So ada 20. Kat sini kita cover 20 je hari ni. Banyaknya nak cover. Okay, I'm not going to read this one by one. We are going to do an activity on this later on. Cumanya you boleh tengok lah. Maybe some of them has already been used in your class. This is pedagogi. Pedagogi ni maksudnya approach yang you boleh guna dalam menyampaikan topik you tu yang ada entrepreneurial learning outcome punya outcome. Okay, right. So, ada ke dah guna? Cik Azwaj, Tuan Hazwaj, ada ke dah guna? Banyak ni. Use of panels. Ada jemput industri panel dari luar? Tak ada. Biasa kan ada ke? Tak buat. Dekan dia tak buat. Okay, itu biasa. It's quite common panggil panels. Debate. Ada buat debate ke dalam kelas? Student tak nak bercakap, duduk diam aja kan. Suruh debate memang tak ada. Suruh volunteer bercakap pun susah. Right? This is a pedagogy approach lah yang kuat. Biasa, tapi kita akan tengok satu persatu nanti. Role play, ada buat role play. I mengajar subjek industrial relations. What is industrial relations? It's about union kat companies and the employer. So ada disciplinary problem dan sebagainya, kan, kita buat role play. So there is something very interesting to be done, kan. So that is role play lah. Okay, kita ada case study. Biasa tak guna case study? Dr. Syafi'i memang case study je kelas dia, kan, sebab dia MBA tak guna case study memang right. So case study is quite common. Okay, right. So apa? Kita akan tengok entrepreneurial learning outcome. So ini satu persatu memang ada You boleh tengok dalam slides. I'm not going to go into one by one. Kita akan buat activity of that. But I want to show ini pedagogy approach dan kita nak tunjuk ELC. So how are we going to embed? How are we going to embed? As an educator, we need to master the 3 elements. Teaching, kita transfer know what. That is teaching. But coaching and facilitating, we facilitate the know-how. And organizing entrepreneurial learning, knowing in action. Students to discover their own potential. So lepas ni, kejap lagi, teaching ni lebih kepada kita bercakap kat depan seorang-seorang dan student kita tak tahulah. 20 minutes je dia boleh fokus dengan kita. After 21 minutes, dia dah ada kat BP Mall. Macam you guys dah mula fikirkan tengah hari nak ambil anak aku berapa ni habis program ni, kan? Macam-macam. Okay? So I'm going to use facilitating for kita punya program kejap lagi. But the most of all is actually how are we going to organize entrepreneurial learning. Kita nak student tu discover sendiri. Sebab itu kalau subjek entrepreneurship, dia kena ambil program yang dia kena berniaga. Kan, dia kena berniaga. Sebab itu ada entrepreneurship carnival dan sebagainya. Dia boleh tahu rupanya pandai juga dia berniaga. Contohlah. Okay. So, ELC ni designed by Masmed UITM, inspired by the business model canvas, objective to embed entrepreneurial learning in
in various courses in higher education institutions and not limited to business students only. So, apa steps nak embed ni? Tadi ada soalan on the steps kan? You all dapat jawab betul ke tak? You copy sekarang. Nanti nak jawab lagi lepas ni. Kan? Choose your course. We will do it in group later on. You can decide lah. Tapi kalau dapat buat individual pun lagi bagus. Tapi nak buat in group pun okay. Choose your course. Prioritize your content. Okay. Identify what you intend to instill. Based on the AEL outcomes, design your teaching approach and apply appropriate pedagogy, and finally measure the outcome. Ini stepsnya. So ini adalah template for Entrepreneurial Learning Canvas. Template-nya. So kat sini ada learning role at the left kan? Left. Educator role, lecturer kat sini. So kat sini yang you akan letak Entrepreneurial Learning tadi, yang mana satu from 1 to 8, yang mana satu yang you nak fokus. Apa pedagogi approach yang 20 tadi yang you nak letak, kena explain apa aktiviti yang you nak buat dan apa learning outcome yang you nak capai. Okay, so ni adalah contoh yang disediakan oleh my friend Syahrul Nizam Junaini dari Unimas. Dia nak embed entrepreneurship dalam subjek multimedia technology. Maybe sesuai dengan Dr. Cik Samihah kat sini. So apa yang dia fokus adalah dia nak fokus kepada entrepreneurial learning outcome yang ini. Entrepreneurial behavior, attitude and skill development yang pertama. So apa learning outcome yang nak capai? Student should be able to see how mobile app would look like in the future. Ni nak tengok macam mana mobile app would look like in the future. Apa approach-nya? Approach-nya drawing and sales pitching. So you boleh guna lebih daripada satu. Tadi dalam pedagogic approach ada drawing, ada sales pitching, you boleh guna kedua-dua. Atau you nak guna 3 pun boleh juga. So apa role you? Instructions lah sebagai educator. First, you kena prepare material, papers, markers dan sebagainya. Bring what the student should draw. Tell the student that they only have 3 minutes to sketch. 4, monitor the class during the activity so that they focus on the activity. 5, ask the student to pitch individually. And debrief, summarize and reflection. This is 5, 6 educator role. And the learner role, apa yang diorang kena buat? Sketch the interface, prepare to pitch individually, and reflect on what have they learned from the activity. With this, kita dah capai lah apa learning behavior, attitude and skill development. Senang saja, kan? Kadang-kadang maybe kita dah buat, cumanya dia tak diterjemah dalam bentuk learning canvas, dan mungkin ada banyak pedagogi approach yang bersesuaian yang kita tak pernah explore. So in order to do this, kita mula-mula kita akan buat revolving tables activities. Okay. Kita pergi balik kepada yang tadi. Okay. Ada tadi? Alright. So ada 20 pedagogi approach. Okay, 20. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 orang. Ke 22 orang, lebih kurang 22 orang. So kita buat 4 grup sahajalah. So akan ada grup yang terlebih. Okay, terlebih orang. So boleh kita count. Can we count in order to divide you into groups? Can we count from here? Dr. Cik Samihah, count 1, follow by the rest, 1 to 4. Repeat 1 to 4. You number 3, Sonia. You be number 3. And the SC1 number 4. Can we continue here? 1, 2, 4.
Good, Okay. So, what are we going to do now? So, your number represents your groups. Boleh? Okay? So, you now, then after this, have to get in your group. Yeah? So, boleh lah depan 1, 2, 3, 4 kat belakang ke? Depan 1 dan 2 group, 3 dan 4 kat belakang. So, what we are going to do is, we are going to do an activity called revolving tables. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar. So what is this about? Revolving tables ni, it's an activity, a very interesting activity. I in fact once have done this in my class. Tapi kalau kelas yang 60 tak terbuat lah. Tak terbuat. Okay, kelas yang 30 macam ni boleh lah. Boleh buat. So what do they need to do? Kalau kita tengok dekat sini, revolving tables. Okay, you boleh dapat dari buku the slides as well as the compendium tu. Okay, revolving table you say here involves asking people to change tables between sessions in a learning program to maximize the number of people that a person meet. Okay, so you kena pindah from one table to another by group. So what you are going to do, okay? Kejap. Outcome dia help students learn how to develop informal conversation skills and how to network. How is that relevant to EL, entrepreneurial learning? Can be used in a range of context. Example can be designed to encourage intergroup engagement in experiential projects. So dalam program yang kita nak buat ni, I akan combine revolving tables and elevator pitching. Nak dengar elevator pitching? Nah. Elevator pitching. Elevator ni apa? Lift. Kan? Kita naik lift, kita ada berapa saat je kat dalam lift tu. Tak lama lah. Not more than 5 minutes sometimes. Tengok berapa yang kita nak pergi. Maybe 2 minutes. And when you come to the elevator, you need to do the pitching dengan orang yang you tak kenal, dan maybe orang tu adalah really big business owner yang boleh invest dalam business you. So elevator pitching ni, you nak pitch dalam elevator as quick as you can with a concise word, with a very straightforward yang orang tu boleh faham dan mesti interesting. So in this activity we are going to combine these revolving tables and elevator pitching. You kena apa yang kita akan buat adalah you kena pitch. Setiap grup kita bagi dulu grup-grupnya. Kita bagi dulu apa tu? The pedagogi. Pedagogi So kita ada 20 untuk revolving tables and elevator pitch I dah present tadi, kan? Kira done. So we have remaining 18 ataupun kita ada 20, boleh lah you all buat 5 per satu grup, boleh? Kita ada 4 groups kan? So kita ambil 5, the first 5, use of icebreaker, external speaker, use of drama, drawing and debate. Group 1 you buat 1 hingga 5. Group 2 you buat 6 hingga 10. Group 3 you buat 11 to 15, and group 4 16 to 20. So what you need to do in your group, first you have to discuss among you guys about what is this about lah. Apa benda use of icebreaker, what is external speaker. So the information and the details is already in the slides as well as in the book. Discuss this in group about this one. Slide tak ada? Ada dah dalam email. Diorang dah bagi dah. So discuss semua ni. So maknanya group 1 1 ni 1, 2, 3, 4, 5. Group 2 speed networking sampai 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. And then group ketiga 1, 11, 12, 13, 14, 15. Group 4
16, 17, 18, 19, 20. So you need to discuss and you have to understand and you have to use it, and then kat situ baru kita guna revolving table. So what revolving table means? Kita akan buat group 1 akan pergi group 2. You kena present 5 minutes. At the same time, group 3 akan pergi group 4. Boleh? Okay, this is first round. This is round 1. And then round 2 kita akan pergi group 1 pergi group 3. Okay, group 2 pergi group 4. This is round 2. Boleh? Okay. Sebab kita ada 4 group je, jadi kita buat 2 rounds, 2 revolving tables je. Is that clear? Faham? Kalau kita ada banyak group, kita boleh pergi lebih banyak group untuk ni. So the important G's is that whenever you go to group 1 go to group 2, dia kena present. Each of the persons, dia kena present the pedagogi yang dia kena present lah, the elevator pitching tu. Elevator pitching dia kena buat on each of these. So you can divide among you guys, seorang ambil satu. Elevator pitching, the more you present, many times you present, you will become master of that. Betul? Ini kita nak embed kepada students, the more you present, the more you practice, you will become master of that. So this is what we call as revolving tables and elevator pitching. So round 1, 5 minutes, round 2, 5 minutes. And then kita continue with the next activity to do the Entrepreneurial Learning Canvas. Bolehkah? So sekarang kita go to your group 1. Group 1, group kita meet in the group. Group 1 here, group 2 over there, group 3 dekat belakang sebelah kanan, group 4 dekat belakang sebelah kiri. So go to meet your group. You can bring the gadgets or the laptops that you have. You must make sure that you master all these 5 yang you kena ditugaskan, dan nanti kita akan bincang dalam grup. Kita bagi masa lebih kurang 5 minit. Okay? Boleh kita move? Bro, cepat. Guru Setia Nadia tolong jaga masa. 5 minutes, 7 minutes lah. 7 minutes for discussion. 7 minutes for discussion. Okay, silakan. Silakan boleh makan. Saya kan tu dapat apa saja. Okay, so I guess each group got 5, kan? Ada 5 members, so you can bagi-bagi dah ikut. Ni jangan gaduh pula, mana yang nak ambil yang senang, yang mana nak ambil yang susah. Okay? Silakan, jadi kita dengar music sikit. Alamak, you nak tengok slides kan? Okay. Kita tu nak siapa nak ambil yang first, ambil yang dia ada proses dia daripada Selain yang masuk promotion, selling, diadakan, post.
You are group 2. Okay, Azwan. Most of the time, think by doing emotion lebih kepada macam dia lah, dan tu macam ni orang itu dulu je lah kan. Kita most of the time learn by doing. Kalau dari start buat terus. Kira kita boleh emosi boleh apa aja lepas kita kena beri baik apa sekali baik kerja kita dislike kita baca Kita terus ni aku masuk emotion sendiri maksudnya macam kita boleh sebut yang siapa macam apa yang 3 minutes left. boleh cakap jadi orang mana boleh orang juga tapi sebab dia personality dia mesti jual cara dia kan orang boleh dia jual personality dia kan orang tua dia attract orang kan saya fikir tadi Okay, right. So satu orang dengan Okay, slide pun ada yang belum download macam mana? Okay, 1 minit 30 saat tinggal. Perlu lebih practice juga dalam kelas. That would be very good so that others can know what you are actually doing before. Kan? Pernah buat sebelum ni. Okay? Alright, tinggal 15 saat. Perlu lebih masa, talian hayat? Tak faham? Tak faham apa yang nak disampaikan? You have to do the elevator pitching for one specific pedagogi yang you diarahkan oleh ketua. Ketua tak ada duduk ni. Siapa ketua? Okay? What you have to do, sebab you ada 6 orang kan? You have 6, now you have 5. So you can decide. Because you're going to do 2 rounds of presentations with different groups. Right? So you boleh pilih lah. Semua nak present, seorang tu reserve, and then second round ada yang present juga, seorang lagi reserve. And then it's either you nak tetapkan seorang tu memang pegang satu je pedagogi, ataupun you nak tukar-tukar nanti bila second round. So it's up to you.
But what the thing that you want to explain is dalam slide tu lah. But it's good to add your experience if you have done that before. Okay? Kan? Pernah buat tak? Tak pernah. Tak pernah buat. Contoh apa tak pernah buat? Saya pun tak pernah buat. Icebreaker tak pernah buat. Pernah buat icebreaker macam mana? Apa benda icebreaker pun tak tahu. Pecahkan ais. Rasa temukan icebreaking kita tadi kita buat macam mana? Lebih kepada you guys daripada kerangka pendidikan. Itu dah icebreaking apa? Debate macam mana nak buat? Ada topik yang bersesuaian dengan you punya subjek yang untuk dijadikan masukkan debate dalam pro and cons of apa? Kan? Okay, tambah lagi talian hayat 2 minit. Okay ke grup ni? Okay, sudah. What you can explain is that first what is this about? Because others dia tak study tentang tu. So dia punya pemahaman is based on your presentation. So you kena terangkanlah what is that about, and then you add on with examples and experience what you pernah buat. Pernah buat kat kelas pedagogi ni. Kalau ada pernah buat, it's good to share the experience. Kalau tak pernah buat, contoh apa? Panel kan? Okay, explain tentang dia. Itulah, whatever that in the slide, you can use to explain. But of course, ready with Q&A sessions. Sebab the other groups, they will never know about your own pedagogy. Dia akan tanya, apa benda? Sebenarnya kan? Okay, boleh? Are we done? Yes? Alright, so let's go to the first round of revolving tables. Now, I want group 1. Ni round 1 round 1. Buruknya nombor 1. Okay, round 1. Kita pergi group 1. It's good that you move lah. Group 1 bergerak pergi ke group 2. Group 2 you nak duduk macam bos, dia orang berdiri suka hati you. You nak berdiri sama mirroring macam diorang. Tahu tak mirroring? What is mirroring? Sama kan? So parallel dia punya kan? Tapi I nak it's actually good to have a good body contact kan, dekat-dekat sikit kan. Kalau you kat sini present, Cik Samihah kat sini, kawan kita kat sini, tak best pula kan. Alright, so shall we start? Kita ada 5 minutes untuk first round of revolving tables. Group 1 go to group 2, group 3 go to group 4. Shall we start now? Yes? Okay, kita jaga masa Nadia. From now. Okay, silakan. Lepas diorang dah habis preaching, lepas diorang dah habis elevator preaching, you can ask all questions related. Boleh? Silakan. Nak balas. Oh, dia nak balas. Kan, sepatutnya dua pula pergi satu. Kita ada 4 round nanti. Kita ada 4 round, okey? Kalau tidak nanti round 3, round 4. Okay? Are we ready? You want to start lah? You want to start ni? Sila. 5 minutes. What are the evidence of why that happened, and what are the legal implications of that? So it should be like a real incident. Real incident. It could be news. It could be natural disaster. It could be anything. For example, the collapse of the building, the wire. Main focus of discussion.
Okay, next. Tak gini. Habis. Satu di situ je. Panjang sangat. No, only one person, right? Oh, shading. Okay. Shading basically is the powerful method which is to get inside the entrepreneurial practices. Usually, this is maybe the use for the successful entrepreneur to activities over time. The student can learn the real life strategy and also the problem solving technique. So this approach usually encourage to the students to gain the practical knowledge from application or practical application of the knowledge. Okay, and this shadowing equipment also with a deep understanding of entrepreneurship, preparing them to tackle the challenges and seize the opportunities to be effectively on macam saya pun sendiri dalam pendidikan management menerapkan dari major SDG, bagaimana kita set up company. So actually The next one is executive decision-making. Because I also just first time now. So based on our experience, what can we decide on the decision? So what is called the relationship learning. So this is what I think is the know who. So you know how, you know why, and this you know who. Your cable. It's already a bad thing, like especially networking, what they call networking, not really cable. So how we interact with others, how we know people. So using existing network to create new networks. Sistem bisnes tu maksudnya Kalau jadi supplier punya apa ni customer nak petik proses orang. 2 minutes lah. Kena cepat sikit. Tak ada 4 round. Pada siap? Okay, Q&A session. You boleh ask any questions. okey. Okay. Oh, dah tanya dah. Okay, ada lagi members lain nak tanya soalan? Tapi ini baru first round dia orang je present pada kami. Tak apa. So, questions lagi? Dah question dah? Okay, alright. Okay. Thank you. Dah faham? Alright. Thank you very much to group 3. You can have a seat. Alright. Group 3 and 4 dah habis? Tak apa, ada lagi 1 minit setengah. Yang pada kita masing-masing. Kemudian tu macam kata contoh je macam negara jual produk customer beli sebab cara produk tu itu attract orang untuk beli nak jadi so dia mungkin yang sudah ada idea mudah untuk dia buat dengan saya kita yang lagi tu. Okay, questions, Q&A sessions now. Dah faham? Jelas? Tak ada yang ni, sama-sama lagi, tak ada. Okay, bagi tepukan kepada kedua-dua grup. Now we move on to the round 2. Group 1, tak payah duduk lagi, terus bergerak ke group 3. Group 1 ke group 3, while group 2 silalah ke group 4. daripada kita pula. Sila. Jual dulu. Murah je. Okay, 5 minutes from. Kenapa malu-malu ni? Macam malu-malu je orang ni. Dah mungkin agak kan? Alright, bagi dua untuk grup tu nak lalu ke belakang. Bagi dua lalu dulu. Okay, alright. Okay, silakan dari sekarang. Kita dah start berapa? Kita dah start berapa? Kita bagi start berapa kan? Untuk SPK ini biasanya kita akan pergi pada kelas organisasi kita akan mengenai kaedah, kita belajar mengenai kaedah ini
dan bila memperkenalkan diri itu dia akan cerita dari experience daripada experience dia apa yang dia dah lalui sebelum ni sebelum menjadi sebagai pengajar pelajar. Lepas itu dia apa yang dia tahu kaitan dengan engineering itu sebagainya kita akan minta dengan student terangkan sikit kaitan dengan engineering itu lebih kepada untuk expecting. So basically dia contoh soalan teknologi kita is your biggest project or your most accomplishment, and then what is your most challenge dalam bidang you database dan itu kan ada tulis communication, jadi akan share experience, and then so bila dia student boleh bertanya tentang so saya akan tentang use of panel. Jadi di mana use of panel ni melibatkan komunikasi di antara pelajar dan pelajar. So actually aktiviti ni boleh kita melibatkan pelajar di mana kita boleh melatih pelajar sebagai panel dan pelajar yang lain boleh sebagai audience, sebagai pendengar. So maksudnya kita boleh melatih pelajar sebagai panel, maksudnya dia akan ada sebagai two-way communication. Okay? So maksudnya so ini antara salah satu daripada cara pedagogi lah yang terkesan lah. Penyampaian perencanaan so itu yang saya like acting like a user as a test, for example. And then they know this will be what they want to add. punya example sekarang lah, apa yang kita buat ni. So nanti kalau pemimpin yang dekat kelas, contohnya student, sekarang dia datang, diorang akan duduk dengan kawan-kawan diorang. So kat situ kita dah bagi kawan-kawan, kita akan jumpa dengan kawan yang belakang, kawan yang depan. 2 minit lagi. Dan tak langsung kita dia akan networking antara lagi ramai lah kelas-kelas ni. Okey, antaranya brainstorming using Kursus yang kita tahu yang kertas yang tanpa-tanpa tu. Okey, so kita boleh nak generate idea from student, macam mana idea dia, apa yang dia faham, kita boleh gunakan kaedah tersebut. So macam setiap group kita boleh mungkin bagi ruang untuk mereka tampalkan apa idea apa yang mereka faham. Kalau kita bagi satu topik, so apa yang mereka faham, dan kita boleh tahu apa yang idea daripada setiap ahli. Okay, part saya adalah elevator pitch. Paling penting komponen elevator pitch ni kita kena rancang dia punya form. Sebabnya biasanya dia akan bagi 2 minit you present, let's say 3 minit you present apa yang you nak buat, apa you methods cadangan you, dan apa yang you harapkan kita bagi kepada dan biasanya dulu saya pernah terlibat pitching tu. Dia ada panel tu pun akan bagi masa dia akan countdown 1 minit, present apa yang you nak buat, contoh methods, punya ideas dan apa yang kita harapkan daripada kita untuk bantu you lah. Dan kita yang penting dia memang akan fix dengan dia punya time. Kalau dia bagi 3 minit, and then out of that kalau you tak berjaya present yang you punya details tu, you need that you tak manage on how your presentation tu lah. Itu yang penting. So within 3 minutes let's say kita dah berjaya present kita punya idea lah, canvas kita apa yang kita nak buat. Sebagai seorang yang sosok Sudah? Okey, dah clear this session? Dah juga? Dah saja? Terus faham? Okey, alright. Okay, so group 4, now that you have already listened to training, belum, 10 baru kan? 10, okay. Alright, we waiting for the other group to settle. Kita tu pakai kita panggil broker lah. drama is basically sebagai satu topik. Bagi video drama drama dia explain. Alright, thank you. Kita dah pass round 2. Next round, kita minta group
group tu lah. Okay, sebenarnya dia ada structure dia, tapi tak apa. Kita bagi group 4 go to group 2, while group 3 move to group 1. Okay, group 4 pergi group 2, group 3 to group 1. Ini orang yang belajar di smart Any questions from group 2 to group 3? Group 1 dah settle? Okay. Kita tunggu group satu lagi. Relationship learning. Use of relationship learning. Nanti kita debrief. Kita tengok macam mana. Dapat funding boleh dapat. Alright, thank you. So next,
I guess the last round lah, sebab kita nak buat group ni. Last round. Tersasul-sasul dah tengah hari. Last round kita pergi group berapa yang belum move Group 4 to group 1, group 2 to group 3. Silakan. This is the last round. Okay? Alright. Bagi saya adalah orang yang ada Entrepreneurship punya besar itu saya kesempatan untuk sampai ke sekarang dia ada belajar daripada proses dia sampai ini kita kena tahu berapa masa yang dibagi kita present apa yang kita nak. Kita kalau paling cepat dalam masa 3 minit, kalau 3 minit kita present jadi apa kita punya ideas, apa kita punya methods, apa kita punya expected outcome kita, dan apa yang kita nak daripada the organizer lah, daripada panel kita. And then kalau in terms of business dia punya yang nak bagi gerak tu lah. So it's yang the main part dia adalah kita kena rancang kita punya presentation kita lah. We fix to times yang dia nak. So the panels will senyap dia semua. Dia akan count masa within 3 minutes, 5 minutes they present what's your ideas. Dan habislah. Kita tak manage untuk present and deliver within the time. So meaning that kita pun dah fail pada step pertama lah. Kita menjual diri kita. Kita nak maksimalkan agar ramai orang yang secara tak langsung kita nak increase dia punya communication dan jadi yang mereka brainstorming nak general idea, so kita boleh mendapatkan tadi kertas ataupun so student bagi dia Okay, Q&A session then. tampalkan kongsikan apa idea Yang faham, tak ada soalan. So, entrepreneur ni dia proses yang melibatkan dalam satu sebulan, dalam satu sebulan di mana kita melibatkan aktiviti yang belajar, kita melatih mereka sebagai entrepreneur dan belajar yang berbeza atau menjadi sebagai audiens atau sebagai pendengar. So, proses ni melibatkan kita bagi sebagai communication, okay? So, ada panel, ada audience, of course, communication. And then dia boleh kita menjadikan komunikasi yang dalam penyampaian satu knowledge ilmu lah, okay, ataupun Okay, so dah siap, selesai. Group 4 to group 2 dah settle, Alhamdulillah. So kita wait for the other group to settle, so you can have a seat. Okay, dah juga. Alright, bagi satu
satu tepukan telah menyelesaikan revolving table. So please confirm that you have already listened to all 15. Betul ke? Betul. Jaringan 15 pedagogi? 18? You pegang 5, right? Alright? You pegang 5, so you already have listened to 15, betul? Rather than I explain one by one dekat depan, we have a very new innovative way of asking the students to find out for themselves and listen to others during revolving table. So how do you find this activity? Ada yang nak share? Apa yang you rasa dengan aktiviti ni tadi? Silakan. Ada yang nak share? What have you learned from this activity? Syida kata, what can you learn from this? Mudah faham, dan dapat faham semua dalam masa yang singkat. Dapat faham semua sekali dalam masa yang singkat dan mudah difahami. Faiz? Untuk student yang lain mungkin kurang mengantuk. Kurang mengantuk. Tapi masih ngantuk lagi masa dia tidak. Okay? Because why? Dia orang kena gerak. So siapa yang classroom dia? Oh, silakan tuan. Tuan dia tunggu saya pass mic tu. Okay, silakan tuan faham. Saya sebenarnya pernah first time tengok pedagogi ni kan. Jadi tak tahu contoh yang kita boleh guna sebagai untuk apa tu kan. Kalau ada dalam 20 teknik ni mungkin kesesuaiannya mungkin berbeza-beza kan. Jadi saya tak nampak jelas lagi lah yang maksudnya kaedah satu sesuai contoh macam mana, dua macam mana, sama ada lah yang saya faham. Tapi daripada 20 ni almost 50% ada pun blur. Masih blur. Okay, masih blur. Kena tanya Syidah ni, dia dah faham semua. Okay, alright. Tuan Bahar kata dia masih ada yang tak faham. Okay, never mind. Maybe you guys have not referred to the real textbook. You just refer to the slides which is very ringkas dia punya penerangan. But anyway, kita boleh tengok satu persatu if we have time later on. Dalam buku Compendium of Pedagogy tu, it explain not 20, 40. Ada 40 lagi pedagogi tu. Yang I share di sini only 20. So they have a very detailed explanation on how that particular pedagogy can be applied in classroom, especially in your Entrepreneurial Learning Canvas. Later kita nak buat yang tu pula. Tapi Tuan Bahar specifically yang mana satu yang you faham betul, yang boleh digunakan. Banyak kot. At least 50% dia quite straightforward, and the rest maybe ada yang macam bertindan tindun. Ada macam ni sama je macam tadi macam tu, something like that. Dia bukan lebih kurang, tapi 40 tu lagi banyak yang you boleh explore. The book has been shared. It's a compendium book by the UK writers. Nanti boleh tengok dekat situ. Alright. Okay, ada lagi yang nak share? Puan Safawi, what have you learned? Student kurang mengantuk, student boleh kita cover banyak dalam tempoh yang singkat. What else can you think of? Bagi saya kefahaman yang mudah kita dapat daripada kita belajar, kita baca. Jadi orang yang bagi information kat kita tu jadi cepat kita tangkap. As compare dengan kalau kita baca. Jadi kita baca ni maybe ada banyak faktor yang mempengaruhi kita untuk faham sebagainya. Bila orang terangkan dengan bagi contoh rezeki yang semasa, so mudah kita faham. Mudah difahami sebab kita dengar orang explain. Okay, I guess there is one more point yang you all belum touch. Apa agak-agak ni? Especially for the presenter. Self-confidence, biasalah tu. How many times? Yes. Dia lagi expert dengan apa yang dia pegang, betul? Because you see, you present it 3 times at least, betul tak? 3 kali. The first time you present, you mungkin gagap-gagap dengan cari perkataan kat dalam mind you. But the third time, you dah laju. Am I right?
So the more you practice, the more expert you are in that particular area, particular field. So repetition kat sini. Dalam revolving tables ni kita ada repetitive activities. Repetition of elevator pitching. Kan? Lagilah Dr. Salam ni asyik 2 minit, 1 minit kan? You try to find a way on how to provide a concise explanation in a given time. Under pressure juga ada kat situ kan? Under pressure nak cepat ni kan? So things like that. So there are things, points yang you dah explain, dan on top of that repetition itu menjadi satu juga take away yang kita boleh bawa daripada revolving tables. Alright, so next kita tengok dah 12.20. Alright, kita buka yang ni. You have to work in group again. Kita kena buat this ELC. The more quicker you buat, the more you balik. The student dia suka kan balik cepat. Okay, right. Why don't we work in group again? I have this mahjong paper. I'll give you guys 7 minutes untuk lengkapkan. Follow the steps yang ada tadi. Macam mana nak embedkan entrepreneurial learning dalam you punya topik ataupun subjek yang you pilih. So it can be, orang rasa macam susah lah group tadi campur-campur fakulti. You can be in the same faculty juga. So boleh ubah fakulti ke, boleh ubah group members. So kita ada FPTP, satu group maybe. Kita ada BPD, satu group. BPD ada banyak pula cabangan. So boleh pecah-pecah lagi. So FPTV kita ada BTEC kan, TS01. Boleh? So why don't you take this mahjong paper and ni kita terus buat ELC. Ikut fakulti, senang, lebih fokus, lebih fokus. Rasa panas aircon ni, boleh onkan balik ni, Amira. Okay, so how many groups? Tak payah banyak-banyak groups. Nanti you need more time to present. Okay, so how many lah? 4 groups. FSKTM, PPD, how many groups you nak buat? PPD 1, orang. Okay, you can refer to the slides juga untuk alright. Tuan Bahar F-Cup tak ada kawan ni macam ni. Jangan je mana-mana. PPD 1 je. Okay, PPD 1, PTP 1. Okay, Tuan Bahar jangan F-Cup. Cukuplah 1, 2, 3, 4 group. Alright. So kita ada banyak colours, red, blue, purple, black. Kat sini boleh pilih. So you should decide, follow the steps as in the slide. Okay, for the pedagogy you can choose up to 3. Boleh mix, ya. 3 lebih pun boleh sebenarnya. No restrictions. Okay, so kita bagi 7 minutes from now. So what's the step? Follow the steps, ya.
Ini belajar dalam semester. Ini right? Apa learning rules? Apa learning rules? Learner role. Apa tu? Macam mana nak mula? Follow the steps as in the slides. Apa steps dia dalam slide? You have to choose what course, what subject that you want to choose. Choose your course and then prioritize your content. Topik apa? Kalau satu subjek tu, we won't be able to cover everything, betul tak? Kita specify lagi satu konten yang mana dalam you punya RPP tu. Hashtag. You nak embedkan entrepreneurial learning. Boleh-boleh tidak. You want to embed keusahawanan tu dalam mana-mana course. Dalam course tu satu subjek, contoh satu subjek, tak tahu subjek apa. Ambil satu topik yang bersesuaian. Design apa? Wiring. Apa? Apa? Lepas tu you kena tengok. Lepas tu you kena tengok juga apa yang you nak masukkan EL dia, Entrepreneurial Learning Outcome apa. Yang 8 tadi tu, yang mana satu you nak fokus. Outcome yang ke atas, Entrepreneurial Learning Outcome. Dan lagi learning outcome untuk ni, mana ni 8 ni. Ni learning outcome ni. Dia 8. So yang mana satu yang you nak capai untuk satu-satu topik yang you dah pilih. Mana yang bersesuaian? Know how ke yang last kali tu ke, ataupun managing relationships ke, mana yang agak rasa macam nampak image lah, boleh dah masuk entrepreneurship element kat dalam tu, dalam konten subjek you tu. Yang ini apa learning outcome yang you nak capai ni? Yang daripada 8 tu apa benda yang you nak pilih? Behavior, values ke, empathy ke? And that one has to be decided earlier before you decide the activities and the roles. Dah buat ni, baru buat ni. Sebab this one you will follow. Okay, you dah pilih subjek kan? Oh, entrepreneurship subject. Alright. Okay, learning dia this one, first one. Number 1. Okay, 1. Okay, 2 kat yang ni. Okay, number 3. Yeah. Okay, and then activities. Baru kita buat role. Okay.
Alright? Tapi dia kalau align okey je. Alright? Okay, alright. So follow the steps. What subject is this? Final year project. Okay, final year project. So what specifically entrepreneurial learning yang you nak letak dalam ni? Out of 8 tadi. Slide dia lain sikit tapi kata lagi yang awal-awal tu. Kata lagi. Ni semua penerangan dia. So this one 8. So yang mana satu yang you nak cater untuk final year project ni, learning outcome yang mana yang you nak dia orang ni belajar tentang entrepreneurship ni, yang you nak embed, select entrepreneurship dalam final year project ni. Yang mana satu? Values ke, empathy ke, behavior, attitude and skills ke, generic entrepreneurship competencies ke, which one? Dia dah buat yang ni, number 1, you buat yang ini. Dan ni outcome dia. And then nombor 3 yang ni, decide approach. Baru you buat activities and the roles. Boleh ke boleh? Okay, tandakan terus mana satu step 1, 2, 3, 4. Okay, alright? Okay, number 1, right? So students should be able to understand or process of business entry and task. Understand the process. Understand the process maksudnya apa? Oh bukan. This is specific learning outcome. Yang ni 8 daripada 8 tu you pilih 1. Oh. Okay, right. So ni kan, so sepatutnya ini okay, ni you dah pilih 1. Nombor 2 you buat ni. Buat ni tak boleh ambil daripada sini. You have to choose lah daripada dalam ni untuk learning outcome. Students should be able to understand, to find opportunities, for example. Students should be able to negotiate effectively, for example. Boleh? Ni kena padam. Ni tak boleh redundant. Ini the heart, the core yang kita nak capai. Ada behavior, attitude dan skill yang kita nak diorang faham daripada subjek apa ni? Subjek pilih dulu. Dah pilih subjek ke belum? Alright. Boleh. Anything yang you boleh relate, yang you rasa boleh lah masuk elemen entrepreneurship dalam technical subjek tu. Ni tak boleh redundant ni, kena betulkan. Dia punya statement ni mesti berdasarkan apa yang you nak dia fokus dekat sini. You boleh ambil daripada inilah, entrepreneurial behavior, attitude dan skills tadi. Okay. Alright? Okay? On the right track? Yes. Semua buat yang nombor 1. Behavior, attitude and skill. Senang. Merangkumi semua. Drawing sama je tu contoh. Itu kecil ni. Okay, ada debate. Alright. Okay. Alright. Okay. Semua boleh. Boleh. Sekali nak buat pingsan. Okay, so kita ada 2 minit sahaja lagi. 2 minit sahaja lagi. Dah habis masa ke tu? Okey, tambahan masa
Okey, tambahan masa talian hayat 2 minit. Okay, and then you have to choose the best presenter among yourselves, to present your ELC, Entrepreneurial Learning Canvas. 1 minit setengah tinggal. Ni kosong lagi ni. Oh, tukar pula. Macam buat LO kan? Biasanya kalau dapat betul-betul buat role play dalam kelas kan. Ni dah plan ni kena buat eh. Post-it notes. Okey, 1 minit tinggal. Ni tak gerak lagi ni. Okey, gerak. Nampak. Sepuluh saat. Okey. 10 saat. Students. Okey, silakan. Dan alhamdulillah grup yang keempat dah boleh balik awal. Tuan Mak sama je student siap dulu balik awal lah. Oh, ada dekan, patut cepat. Dekan dia tulis tau. Okay, ready? Grup 4 akan present yang pertama. Next. Tampal. Okey, silakan. Boleh ke melekat ni? Okay, next group. Ni nampak dah nak siap dah. Okay, group 1 after group 4. Alright. Semua sama ni, gula-gula ni orang yang pertama. Alright. Alright, finish your last sentence and we are going to listen to the presentation by group 4. Silakan. Who is going to present this? Oh, dia pergi toilet. So dia, come. Okay, so please use the mic. And the rest, can you please pay attention? Have you completed yours? Yes? Please finish your last sentence. Then we have to listen to the presentation of others. Okay, we have decided to use the entrepreneurship subject because that
that we would like to embed the Entrepreneurial Learning Canvas. So the first step is to identify the entrepreneurial learning. So kita rajin sikit, we identify 3 lah. So we have, Rajin 3 oh dahsyat, ada 3 learning outcomes. we will focus on the first one, because we have limited time. So the first one is the entrepreneurial learning that we want to focus on is the generic entrepreneurial competencies. And then number 2 is the learning outcome is to be able to inculcate entrepreneurial values to the students. The third step is the approach that we would like to use is the role play. The fourth step, the activities that we would like to use is the business development plan, business simulation games, business simulation games. And our role as the educator is to prepare the materials, and also we will monitor during the activity of the business simulation games. And the learner's role is to play in the game, to play in the business simulation game and create innovative solution to the real world problems that probably we would provide. So we focus on one role play, one pedagogy, and one entrepreneurial learning, which one? The first one, generic entrepreneurial competencies. Okay, I guess this subject is the most easier to embed whatever that we are going we've done, right? Senang kan? So before this, Dr. Sharul, have you ever teach this? No. Never. It was Sonia, I think. Oh, Sonia. Okay, tak apa. Sonia will join later. So I guess the rest who may be going to teach entrepreneurship in the future, you can maybe learn something from these presentations for the subject entrepreneurship. Boleh? Okay, thank you. Alright. Any questions that you want to ask? Sorry, I block you pula. Any questions? Role-play tu cuma satu je. Apa ni Komputer sendiri tak ada tanya. Sabotage. Ya, Tuan Bahar. What is it? Pedagogical approach ni dalam subjek. Cuma game satu ataupun macam mana dia punya. Dalam role play, dia boleh embed lagi macam-macam. Masa dia nak role play, before dia buat role play, maybe dia boleh brainstorm. Kan? What would be the best scene for that particular program yang dia nak buat tu. And then dalam role play juga dia boleh pitch. So actually the 20 pedagogical approach that we learn, they are interrelated to each other. They can be, practiced in one and another. So macam itulah dia flexible. Okay? Alright? Okay, thank you. Okay, they are done, Sonia. So Dr. Sonia, you are going to teach entrepreneurship next semester, right? So you can use whatever that you have brainstormed together in your group. So hopefully it's going to be a very interesting course for your students. Yeah. All right. Thank you. Dr. Sharul, bagi a big clap to the first group presenter. Next group is group Dr. Cik Samiha. Silakan. Alright, silakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are planning to embed this EI in virtual reality subject. So it's quite similar with the example just now. The activity will be the students have to sketch. You should start with entrepreneurial learning first. Okay, and then the outcomes, the pedagogy approach, activities, and the roles. Yes. Okay. So we are trying to plant the entrepreneurial behavior, attitude, and skill development in our students. Through certain activities such as first they have to sketch storyboard for VR system, which focusing on tourism.
And then they have to explain the interface of the proposed VR system and the flow of the system, and they have to expect suggestions, right? Astable? Learning role. Outcome. Okay, the learning outcome will be students should be able to see how the VR system would look like. They have to have this vision of how their system will look like and how it functions, okay, in the future, so that they can prepare for commercialization. We don't want the product to be just in the class. We want it to be outside, people using it, okay? And then for that, we are going to use drawing, brainstorming using post-its, and also debate. Okay, debate. So my role, our role is to prepare the materials. Because we have this brainstorming using post-it, then we have to prepare the papers, markers, and etc. And we have to brief how the storyboard look like. Maybe this is the first time they use storyboard to present their idea. Okay. And then we have to inform the student that they only have 3 minutes to sketch. Basically, the first drawing will be just very brief one. And then, as an educator, we have to monitor the class during the activity so that they focus on the activity. And throughout the activity, we have to do the brainstorming as well. Okay. So they have to speak out loud any ideas that comes to the mind. And also, we have to ask the students, the rest of the class, to debate on the storyboard. Yeah, we don't want them to just present. We want suggestions for improvement. And the learning role for the students, they have to sketch an interface of a VR system for tourists of the future, and they have to prepare to pitch, focusing on how this VR system can help promote tourism industry. Right? And they have to do this in group so that they will. Of course, the project will be done in group and the presentation as well, because sometimes later on when they go out to industry, they will go like in group to represent a company. So how they will, pilih who to present and what to present, how they organize. Usually, individual pitching is easier than group pitching. So what we want them to learn is how you do group pitching, okay? And then they have to reflect on what they have learned from the activity lah, basically, right? So that's it from FSK. All right, thank you, Dr. Samiha. Any questions from anyone? Any questions? How do you find it? Interesting. The virtual reality embedding the entrepreneurial elements. Any comments?